Yes. Oke deh. Hari ini kita masuk ke sesi 15 binatang ya. Seperti biasa kalau hari Jumat kita tidak akan belajar tata bahasa baru, tapi kita akan belajar cokai dan kaiwa ya. Hai, hari ini kita seperti biasa cokainya satu kali kemudian disusul dengan kaiwa, terus cokai dua dan kaiwa dua ya. Hai, oke des. Minasang memo junbi shimashita ka? Coba desu ka? Sudah bawa catatan masing-masing minasang? Sudah selesai. Oke des. Hai, sesi sapa dulu deh biar sesi tahu minasang ada atau enggak ya. Ya Bilal-sang, konbanwa. Konbanwa. Hai, Akbar-san, konbanwa. Akbar-san, kikoemasu ka? Akbar-san. 聞こえないですね。じゃあ、ジュアンさん、こんばんは。こんばんは、先生。はい、あげんさん、こんばんは。こんばんは、先生。はい、OK です。カニタさん、こんばんは。カニタさん、聞こえますか？はい、先生。はい、こんばんは。こんばんは。Hai, oke deh. Seperti biasa nanti saya akan putarkan audionya dulu, terus minasang catat ya, dan dijawab pertanyaannya. Hai, supaya cokai itu bisa diselesaikan dengan cepat, minasang harus baca dulu soalnya ya. Setelah baca soal, baru minasang dengarkan audionya. Ya, kita mulai dari soal pertama. Coba dibantu baca Juan Sang. あはい。このこの人のアパートの Mm-mm. 家賃、家賃はいくらですか？ Hai, artinya apa itu? あ、ア Yacin apa パー kembali Yacin? トメント、Hmm, biaya sewa iya, apartemen, betul. Ikura untuk menanyakan harga. harga. Berarti artinya apa ini? Berapa harga Berapa harga sewa mm, apartemen orang itu? orang itu? Hai, betul ya. Berapa? こんばんは、先生。Hai, Kombangun Narendra Sang. Berapa harga sewa apartemen orang itu? Hai, ini pertanyaan yang pertama ya. Hai, jadi minasan nanti harus mendengarkan harganya berapa ya. Dicatat. Hai, Segi, pertanyaan kedua coba dibaca Kanita Sang. アパートはどうですか？ Hai, artinya apa itu? Apartemennya bagaimana? Apartemennya bagaimana gitu ya. Hai, misalnya luas atau bersih kah atau sempit kah gitu ya. Hai, Segi yang ketiga coba Bilal Sang. Oke. ルールを、Mm, ルールを守らないとどうなりますか？ Hai, Rule. Peraturan bukan. iya betul peraturan. Peraturan wa mamoranai to. Mm-mm. Kalau tidak apa? Oh, tidak mengikuti. Mm-mm. Mamorimas itu mematuhi ya. Oh, mematuhi. Mm-mm. Mamoru. Kalau tidak mematuhi peraturan, Mm-mm. do narimaska. Hai, Do narimaska. Bagaimana narimas jadinya? betul ya. Ah, Kalau tidak mematuhi peraturan, hai, peraturan. Bagaimana jadinya gitu. Hai, oke tes. Gede banget ya. Ntar saya kecilin dulu. Hai, oke tes. Itu pertanyaan ketiga. Selanjutnya, coba dibantu baca Aget Sam.
レポートの締め切りはいつですか? Tenggat waktu, batas waktunya laporannya kapan? Batas waktu laporannya kapan gitu ya. Baik. Di sini ada kata tanya itsu ya. Itsu itu untuk menunjukkan waktu kapan gitu ya. Sedangkan di sini ada shimekiri. Shimekiri itu batas waktu atau deadline ya. Baik, batas waktu laporannya kapan gitu ya. Baik, udah. Baik, pertanyaan cuma ada 1, 2, 3, 4 ya minasang ya. Baik, karena soalnya sudah, sekarang kita dengarkan audionya ya. Baik, minasang silakan disiapkan catatannya dulu. Nanti sensei putar 3 kali ya. Sampai semua pertanyaannya terjawab. Baik, Jokayo kikimashou. 田中先輩、僕は今月から一人でアパートに住むことになりました。そうか。家賃は高くない？毎月5万円です。大学の近くだから通うのに便利です。それならいいね。でも、生活のルールはちゃんと守って、ゴミを出す日を間違えないでね。はい、わかりました。ルールを守らないと罰金を取られるかもしれませんからね。そうそう。ところで、レポートはもう出した？まだ出していません。今日の夜書こうと思ってます。今日はレポートの締め切りだよ。今日中に出さないと受け付けてもらえないと思う。そうですか。まだ全然書いていません。どうしましょう。先生に明日出しますと伝えていただけませんか？それなら仕方ないね。後で伝えるから無理しないで。ありがとうございます。Hai, oke des. Itu adalah coka yang pertama. Karena mungkin ada yang belum terdengar, jadi saya ulangi lagi minasang ya. Hai, sambil minasang mungkin lihat pertanyaannya ya. Supaya tahu yang akan ditanyakan apa. Oh, udah nggak bisa. Bentar. Kurang gede. Hai, terus ini. Hai, saya ulang lagi ya. Audionya yang pertama, hai, kikimashou. 田中先輩、僕は今月から一人でアパートに住むことになりました。そうか。家賃は高くない？毎月5万円です。大学の近くだから通うのに便利です。それならいいね。でも、生活のルールはちゃんと守って、ゴミを出す日を間違えないでね。はい、わかりました。ルールを守らないと罰金を取られるかもしれませんからね。そうそう。ところで、レポートはもう出した？まだ出していません。今日の夜書こうと思ってます。今日はレポートの締め切りだよ。今日中に出さないと受け付けてもらえないと思う。そうですか。まだ全然書いていません。どうしましょう。先生に明日出しますと伝えていただけませんか？それなら仕方ないね。後で伝えるから無理しないで。ありがとうございます。はい、わかりました。皆さん、答えられますか？もう一度聞きましょうか？はい、もう一度お願いします。OK。はい、もう一度聞きましょう。田中先輩、僕は今月から一人でアパートに住むことになりました。そうか。家賃は高くない？毎月5万円です。大学の近くだから通うのに便利です。それならいいね。でも、生活のルールはちゃんと守って、ゴミを出す日を間違えないでね。はい、わかりました。ルールを守らないと
罰金を取られるかもしれませんからね。そうそう。ところで、レポートはもう出した？まだ出していません。今日の夜書こうと思ってます。今日はレポートの締め切りだよ。今日中に出さないと受け付けてもらえないと思う。そうですか。まだ全然書いていません。どうしましょう。先生に明日出しますと伝えていただけませんか？それなら仕方ないね。後で伝えるから無理しないで。ありがとうございます。Hai, oke des. Karena kita sudah dengarkan 2 kali, ya, kotaite mimashou. Kita coba jawab dulu ya. Hai, dari Ichibang. Ichibang coba apa minasan tadi? Kono hito no apato no yachin wa ikura desu ka? 5万円です。 Hai, komaeng desu. Komaeng itu berapa rupiah minasan? 5 juta. 5 juta, Sensei. Hai, tuh ya. 1 bulan 5 juta. Takai desu ka? Yasui desu ka? 高いです。はい。はい。あげつさんのアパートは、1ヶ月いくらですか？ 1万3000です。 1万3000円？はい。おー、なるほど。私のところはアパートじゃないです。リオ。リオですね。はい。はい。なるほど。Oke des. Hai, nomor 1 sudah terjawab. Komang-eng ya. Hai, Sigi. Pertanyaan kedua. Apa toa do desu ka? Apa アパー minasan? トは便利です。 Mm-mm. 大学の近くから。そうですね。大学の近くにあるから. Tadi dia bilang apa? 便利。 Kenapa kok Benri? Apanya yang Benri? Kalau mau Ayo, kemana-mana no. gitu. Kayu, betul ya. Kayu. Mau keluar kanjinya ya. Kayu. Kayu itu apa ya, Iya. Sensei? Kayu itu pulang pergi. PP-nya. Kayu Noa Benri des gitu ya. Maksudnya karena apatonya ini dekat dari kampus gitu ya. Jadi kalau mau pulang pergi itu Benri, itu praktis gitu ya. Hai, itu adalah apartemennya. Sigi, Duru no mamoranai to do narimasu ka? Coba Raldi-san. はい、先生。Hmm. 罰金を取れるかもしれません。 Hai, baking wa nan desu ka? Denda. Denda, betul ya. Hai, Duru mamoranai to. Ini bentuk to ya. Naito berarti kalau tidak gitu ya. Apa yang akan terjadi gitu. Sesuatu yang sudah pasti terjadi ya. Jadi bukan dugaan gitu. Hai, Sigi, pertanyaan berikutnya. Repoto no shimekiri wa itsu desu ka? Yo no yoru. Kyo no yoru, betul ya. Hai. Udah habis biasanya. Jadi pertanyaan cuma 4 aja. Hai, sekarang kita coba bahas skripnya. Hai, yang pertama coba Diana-san, Mutia-san, konbanwa. はい、先生。こんばん Hai, は。 Konbanwa. Hai, coba yang pertama ini Mutia-san, yang kedua Diana-san. Coba dibaca dan diartikan. Yang kuning Mutia-san. Yang itu bahasanya kanji apa ya? Siapa sang? Oh, Tanaka. 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 Sumimasen, sensei baru datang jadi nggak tahu. Hai. Tanaka. Tanaka benar. Tanaka senpai. Boku, kongetsu kara, 8時でアパートに、 Hitori. oh iya, Hitori. hitori de apato ni, itu kanji apa ya? Sumu, tinggal. Sumu koto ni narimashita. Hai, artinya apa tuh? Tanaka senpai, saya
Mm-mm. Mulai bulan ini, Mm-mm. Betul? Hitoride apa Tony Sumu tuh tinggal ya. Mm-mm. Sumu kotoni narimashita. Hah? Kenapa berdua tapi jadi sendiri? Kayak gimana ya? Bingung. Mana berduanya? Tanaka Senpai. Oh, Dia cuma itu manggil maksudnya aja. sapaan. Iya, 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 Betul. iya, 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 iya. Hai. Tanaka Senpai, Mm, saya mulai bulan mm, ini mm, eh tinggal sendiri, mm. jadi tinggal sendiri Jadi di tinggal sendiri. apa tuh? Betul gitu ya. Hai, jadi Hitori. Hitori itu satu orang ya. Sumu Hai, itu tinggal. Biasanya minasang nyebutnya kan Sundeimas gitu ya. iya, Jakarta iya. nih Sundeimas. Hai, bentuk kamusnya adalah sumu. Sumu koto ni narimashita. Jadi tinggal sendiri gitu ya. Mungkin sebelumnya si Sagawa ini dia tinggalnya sama temennya. Dan mulai bulan ini dia pindah jadi tinggal sendiri gitu ya. Hai, jadi Hana-san, Midori no tokoro yonde kudasai. はい。そうか。家賃は高くない？ Oh Hai. gitu. Biaya sewanya mahal nggak? Mm-mm. Takaku naik gitu ya. Itu maksudnya biasanya mahal nggak gitu ya. Hai, segi coba yang biru ini Bilal Sang. Terus yang Biru. hai, yang kuning ini Juan Sang. Hai, Oke. Maitsuki 5万円です。hai, 毎月5万円です。hai. 大学の、大学の Apa dekat? ini, Dekat. 大学の近くだから、Betul. 通うのに便利です。Mm-mm. Apa tuh artinya? Oke, oke. 毎月5万 Hmm. 円でsetiap bulan biayanya 50.000 yen. Mm-mm, betul. Eh, dekat dekat itu namanya dekat universitas. Mm-mm. Ada Tapi katanya. Karena gitu ya. Jadi dari sini dulu. oh Karena karena Dakara. Oh, mm-mm, karena dekat universitas. mm-mm, Kayo mm. noni ini apa ya? Kayo tuh pulang pergi, noni itu untuk ya. Pulang Oh, artinya kayo untuk. noni. Mm-mm. Oke. Eh, kayo noni benri des. Untuk pulang pergi, benri itu ini Ah, bahasa Indonesianya udah. mm-mm. Praktis gitu ya. Praktis. Ya, praktis. Praktis Ya. nggak ribet gitu. Itu Benri ya. Hai, Mm-mm. oke deh. Segi siapa tadi Juan Sang yang warna kuning? はい、先生。Hai. それならいいね。Hmm. でも、生活のルールはちゃんと守って、 Hmm. ゴミを出す日を Hmm. 間違えないでね。 Hai. Apa tuh はい。 artinya? Sore nara ini. Kalau gitu bagus Mm-mm. ya. Kalau gitu bagus Ta- ya. Tapi Hmm. eh, Betul. patuhi aturan hidup, Mm-mm. patuhi aturan hidup di sana dengan benar. Mm-mm. Canto mamu. Eh, Komi. Oh. jangan sampai salah Mm-mm. hari buang sampah ya. Betul. Hai gitu ya. Aja. Hai. Oke des. Arigatou gozaimasu. Gitu ya. Serenara ini gitu. Kalau gitu bagus ya. Tapi saya kasih dulu wacan tuh memote gitu ya. Jagalah dengan baik gitu ya peraturannya atau patuhilah dengan baik peraturannya dan jangan sampai lupa hari buang sampahnya gitu ya. Karena waktu itu seperti yang siapa Agung yang ceritain ya, hari buang sampah kalau di Hokkaido tuh beda-beda gitu ya. Saya hari ini jadwal buang apa, besok buang apa gitu. Hai, jadi jangan sampai salah. Hai, segi coba yang itu Midori
Raldi-sang yang Pinku Narendra-sang. Sensei. Hai, Ja, Sensei. Raldi-sang dulu yang hijau. Hai, Sensei. Hmm. Hai, wakarimashita. Ruru o mamoranai to bagging o torareru kamosiremasen karane. Hai. Iya, saya mengerti. Mm-mm. Karena Mm-mm. mungkin akan dikenakan denda kalau Mm-mm. tidak mematuhi peraturan. Betul. Ya, iya gitu ya. Karena mungkin akan dikenakan denda kamu shiremasen gitu ya. Karena mungkin akan dikenakan denda kalau tidak mematuhi peraturan. Hai, di sini ada baking artinya denda ya. Torareru dari torimas jadi torareru gitu. Hai, itu bentuk pasif. Sugi, yang Pinku Narendra-sang. Sensei. Hmm. どうぞ。ところで、レポートも、kanji apa Sensei itu? Repoto wa mo gitu. Repoto wa mo Dashita. dasta. Artinya apa? So gitu. Mo dasta apa Sensei artinya? Dashimashita apa dasu mengumpulkan. Benar. Kapan di mana dikumpulkannya? Di Bukan. mana rapotnya dikumpulkan? Bukan. Mo dashimashita ka berarti apakah sudah? Apakah sudah dikumpulkan? Apakah rapotnya sudah dikumpulkan? Bukan rapat ya. Repoto tuh laporan ya. Report. Laporannya sudah dikumpulkan. Gitu ya. So gitu. Hai. Iya gitu ya. Tokorode. Tokorode itu adalah BTW gitu ya. BTW. Tokorode. Repoto wa mo dashita gitu ya. Apakah sudah mengumpulkan laporannya gitu. Hai. Segi coba ini yang Pinku Diana-sang. Kemudian Midorinya coba Akbar-sang. Hai. Hai. まだ出していません。今日の夜、書こうと思ってます。 Hai. Belum dikeluarin. Belum, Hari bukan ini kemarin. Belum diserahin. Diserahin atau dikumpulin Oh, gitu. berarti Dasimas tuh bisa kayak 11-12 sama Watasimas gitu, Sensei. Kalau Watasimas itu kan memberikan gitu ya. Kalau Dasu itu hampir sama seperti Teisutsu, artinya mengumpulkan ya. Hai, kalau misalnya konteksnya adalah foto, berarti itu mengumpulkan. Tapi kalau Dasu, misalnya Kabangkara Dasimas, berarti mengeluarkan gitu. Hai, jadi artinya bisa dua. Kalau yang Dasu yang ini artinya mengumpulkan ya. Hai. Hai. Kyo no yoru, hari ini sore, kako tomotteimasu. Mau nulis, pikir mau nulis. Omotteru berarti sudah ada planning apa belum? Kalau omotteru berarti masih Lagi di planning. Lagi di planning. Masih ada di kepala aja gitu ya. Belum diapa-apain gitu ya. Kako to omotteimasu. Oke des. Jadi belum tentu dia ngerjain juga ya, karena masih di kepala aja. Baik. Oke des. Ja, Midori no tokoro. To Akbar-san. Hai, Sensei. Hai. 今日はレポートの締め切りだよ。Hai. Terus, ini apa Sensei? Sumasen. Cu atau Naka Sensei? Oh, cu ya Sensei. Ulang Sensei. Kyo cu ni dasanai to. Dasanai atau desanai Sensei? Dasanai betul. Hai Sensei. Kyo cu ni dasanai to ukatsukete moraenai to omou. Hai. Deadline-nya hari ini loh.
deadline Mm. laporannya hari ini loh, gitu ya Mm. Sensei. Iya betul. Habis itu eh, kalau nggak ngumpulin dalam hari ini, Mm-mm. menurutku Mm-mm. nggak menerima Uketsuke tuh. Mm. Uketsuki itu maksudnya Uketsuke tuh kan, nggak akan diterima gitu. oh, Mm. tapi Moraenai bukannya udah nggak diterima ya Sensei? Mm-mm. Itu tuh pola kalimat ya, te morau gitu. Oh gitu Sensei. Oh hai Hmm. Sensei, arigatou gozaimasi. Baik. Saya Oke. pikir Uketsuke tuh ini Sensei, apa Apa? bukan apa Resepsionis. namanya? Iya resepsionis ya Sensei. Bukan ya Sensei Baik. berarti. Bisa. Kalau dia uketsuke aja, as a person itu adalah resepsionis. Tapi kalau uketsuke mas menjadi kata kerja itu artinya menerima ya. Oh ini tuh Uketsuke mas terus bentuk T gitu ya Sensei. Betul. Oh Oh. hai Sensei, arigatou gozaimasu. Baik, nanti pola yang temorau ini akan kita pelajari di beberapa pertemuan lagi, minasan ya. Baik, Sukete morau. baik. Uketsuke mas itu artinya Hai adalah Sensei, terima kasih Sensei. Sedikit baik, bingung. semacam serah terima gitu minasan ya. Kalau ukemas itu menerima, sukemas itu memberikan. Jadi uketsukemas itu serah terimanya gitu. Nggak akan diterima gitu ya. Hai, oke, Segi. Berikutnya, Oh. coba Kiro no Tokoro Mutia-san, terus Aonya Kanita-san. はい。Hai, そうですね。まだ全 so 然 desu ka? kecepatan bacanya. そうですか。まだ全然聞いていません。 Bukan kite. Ah, Oh, menulis. 書いていません。 Oh. どうしましょう。 Hmm. 先生に明日出しますと伝えていただけませんか？ Hai, apa tuh artinya? Dari awal ya, berarti, oh gitu ya. Hmm. Eh, belum nulis sama sekali nih. Sama sekali. Heeh. Harus gimana ya? Hmm. Eh, minta tolong bilang ke sensei Heeh. besok ngumpulinnya bisa Heeh. nggak kayak gitu ya? Iya, betul kayak gitu ya. Kayak bisa tolong kasih tahu Sensei nggak besok aja ngumpulinnya gitu. Heeh. Hai, oke des. Ja, Kanita-san. それなら仕方がないね。 Hmm. 後で、伝える、Hmm? 伝えるから、 Heeh. も無理しないで。 Hai, apa tuh artinya? Kalau begitu, Heeh. bagaimana lagi? Iya, bagaimana lagi? Nanti saya sampaikan. Muri shinai de. Hmm. Muri shinai de. Muri shinai de itu nggak usah dipaksakan gitu ya. Muri shinai. Tidak perlu dipaksakan. Heeh. Tuh. Muri shinai de. Gitu ya. Kalau misalnya minasang udah bekerja gitu ya, sama orang Jepang nih misalnya, terus minasang sakit nih, taichuga warui desu gitu ya. Terus biasanya atasannya akan bilang, iyo muri shinai de gitu ya. Ya udah nggak usah dipaksain gitu. Tidak usah dipaksa. Hai, oke, desu. Yang terakhir arigatou gozaimasu gitu ya. Hai, itu adalah cokai Sensei, pertama kita. Hai. sumimasen. Itu Hai. murinya muri, nggak mungkin kan ya berarti ya? Heeh, betul. Tapi kalau ditambah Cina itu artinya nggak usah dipaksain gitu. Oh, menarik. Heeh. Hai. Ini menjadi satu kotoba baru ya. Kalau muri aja kan nggak mungkin. Tapi kalau muri Sinai artinya nggak usah dipaksa. Hai, wakarimashita. Arigatou gozaimasu. Baik, oke. Kita coba cokai N4 dulu minasang ya. Semoga tidak ada iklannya ya kali ini supaya tidak kaget. Hai minasang udah siapin memonya? Sudah, Sensei. Oke, desu. Ya, ichiban kara kikimashou. Kikoemasu ka, minasan?
Kikoemas. Kenapa Hai. tiba-tiba udah dijawab? Nih Bang, dari nomor 2 aja ya. 2番、先生と学生が話しています。学生はレポートをどうしますか？先生、レポートを忘れてしまったんですが、今から取りに行って5時までに戻ってこられますか？それはちょっと。じゃあ、母に持ってきてもらいます。そんな、自分のことは自分でしなさい。でも次の授業はテストなんです。私は来週のこの時間まで学校には来ないし、今週中にもらえればいいんですが。先生、ご住所を教えてくださいませんか？仕方がありませんね。学生はレポートをどうしますか？Kotai wa nambang desu ka? Nggak ngerti sensei. Ada yang bisa jawab minasan atau ada yang sudah terjawab, misalnya feeling aja yang mana gitu. Feelingnya nomor 3, Sensei. Nomor 3. Ada lagi minasan yang lain? 4 Sensei, 4. 4, feelingnya sih 4 ya. 4番です。 Yo Bang. Coba Juan Sang feelingnya berapa? Masih belum Sensei. Belum. Raldi Sang? Belum Sensei. Belum. Diana Sang? Belum juga kah? Coba kita ulangi lagi ya. Ini sebenarnya agak mudah tapi agak tricky juga ya. Hai, Cak. Coba moichido kikimashou. ?2 番、先生と学生が話しています。学生はレポートをどうしますか？先生、レポートを忘れてしまったんですが、今から取りに行って5時までに戻ってこられますか？それはちょっと。じゃあ、母に持ってきてもらいます。そんな、自分のことは自分でしなさい。でも次の授業はテストなんです。私は来週のこの時間まで学校には来ないし、今週中にもらえればいいんですが。先生、ご住所を教えてくださいませんか？仕方がありませんね。学生はレポートをどうしますか？はい。どうしますか? Di posin. Iya, tadi go Yusho tuh apa sih sensei? Go Biasa. itu apa sih? Oh. Iya, nih Bang. Udah kejawab nih. Hai. Oke, Di posin gitu. benar. Jawabannya nih Bang, karena apa Minasang? Karena tadi pertama dia bilang kan, apa tadi? Wasurete shimaimashita, berarti? Lupa. Terus gurunya bilang, bisa nggak kamu ambil terus balik lagi sebelum jam 5 gitu ya. Terus dia bilang, nggak bisa. Terus dia bilang lagi, apa tuh? Tolong ibunya. Ibunya mau ngambil tapi Nggak boleh. nggak boleh. Gini, dia mau minta tolong ibunya buat nganterin gitu. Terus senseinya bilang apa? Nggak boleh, Karena harus itu punya jibung. diri dia sendiri. Jadi harus dia yang ambil. Betul. Jibung no koto wa jibung de shinasai gitu ya. Kalau apa urusanmu sendiri ya harus diurus sendiri gitu ya, nggak boleh minta orang lain gitu. Terus dia bilang go jusho ya. Jusho itu adalah alamat. Jadi dia minta alamatnya untuk tugasnya itu dikirim karena gurunya sampai minggu depan nggak datang. Nggak datang ke Gaku. Iya. Oke, sudah benar Minasang jawabannya nomor 2 ya. Hai, oke desu. Ya, suzukimasu. Apa nih nggak muter-muter?
3番。お母さんと男の人が話しています。男の人は何を持っていきますか？外は寒いから手袋とマフラーしていったら？大丈夫だよ。コート着ているんだから。でも夜は雪が降って寒くなるそうよ。じゃあ手袋だけ。それよりその傘取って。傘持っているじゃない。これは村田のなんだ。今日返さなきゃ。まあ、じゃあ寒くならないうちに早く帰ってきて。はーい。行ってきます。男の人は何を持っていきますか？はい。何を持っていきますか？ Nomor 2 ya. Hai, Mutia Sang nih Bang. Yang lain Minasan? Nomor berapa? Oh, Langsung keluar. iya. Pasti tanya langsung keluar. Hai, kenapa kok Minasan jawabannya nomor 2? Tadi kan tadinya mau akhirnya bawa Tebukuro aja. Terus Tapi ditanya bawa payung nggak? Oh, si ceweknya lupa bawa payung. Terus ya udah ntar dibawain juga katanya gitu. Gitu nggak sih? jawabannya benar, tapi artinya kurang tepat. Oke. Oke, coba Nangkepnya kita kayak gitu dengerin tadi. sedikit lagi. Hai, 手袋だけ。それよりその傘取って。傘持っているじゃない。hai. Kasa muteiru janai artinya Nggak bawa payung. moteiru, bukan motenai. Moteiru. Mm-mm. Moteiru, tapi janai. Moteiru janai gitu. Bukannya kamu udah bawa Bukannya. payung gitu. Oh. Dia tuh posisinya bawa tebukro sama bawa payung gitu ya di gambaran kita nih. Terus dia bilang これは村田のなんだ。今日。 Korewa Muratano Nanda. Ini punyanya Muratano gitu. Yang dia bawa ya. Terus 返さなきゃ。まあ、 kaesana apa tuh? Harus mengembalikan. Kaesana kereba narimasen. Harus dikembalikan. Itu ya. じゃあ寒くならないうちに早く帰ってきて。はーい。 Gitu aja. Jadi yang satu itu punyanya Muratano, satunya Oh, dia alah. sendiri Punya gitu. dia sendiri. Makanya dia bawa nomor 2 ya. Bawa 2 payung. Karena satunya habis ini mau dikembalikan gitu ya. Hai, oke des. Ya, Segi, yuk はい。 Mas 行ってきます。 Hai, minasan lihat dulu ya. Ini tanggal-tanggal Jepang ya. Kalau tanggal 5 apa minasan bahasa Jepangnya? Itsuka. Itsuka. Kalau Itsusu tuh 5 buah gitu ya. Hai. Kalau tanggal 5 tuh Itsuka. Kalau tanggal 7 Nanoka. Tanggal 25 Nijugonichi. Nijugonichi. Hai, tanggal 15 Jugonichi. Jugonichi. Hai, jadi nanti didengar-dengar aja kira-kira yang mana ya. Hai, oke. Ya, ikimashou. If you have a yellow aura, you're a narcissist. What aura color do you have? You've probably noticed it. 4番。 3年生が1年生に説明しています。食料品を一番安く買うためにはどうしますか？ここは駅に近いし、そばにはいろいろな店がありますから、買い物にとても便利です。スーパーも3軒ありますし、コンビニもあります。ウエストスーパーは一番安いです。毎月5のつく日は、すべての品物が 10% 引きに、7のつく日は 5% 引きになります。また、朝9時から10時までに食料品売り場で買い物して、ウエストのクレジットカードで払うと、割引日も5や7がつく日もさらに 5% 引いてくれます。ですから、ウエストのクレジットカードを申し込んだ方がいいです。ウエストのスケジュールを調べて、安い食料品を買うようにしたらいいと思います。Wow.
Wah, menyerah Wow. Sensei. 一番安く買うためにはどうしますか？ Hai. Wow, lumayan juga ini ya. Ini emangnya level N. Ya. Hai, coba kita ulang sekali lagi minasanya. Mana tadi? Pokoknya tuh dia yang paling murah Yang paling tuh murah. hari apa, jam berapa gitu. Dan pakai pembayaran apa? Kartu kredit atau tunai gitu ya. Hai. 3年生が1年生に説明しています。食料品を一番安く買うためにはどうしますか？ここは駅に近いし、そばにはいろいろな店がありますから、買い物にとても便利です。スーパーも3軒ありますし、コンビニもあります。ウエストスーパーは一番安いです。毎月5のつく日は、すべての品物が 10% 引きに、7のつく日は 5% 引きになります。また、朝9時から10時までに食料品売り場で買い物して、ウエストのクレジットカードで払うと、割引日も5や7がつく日もさらに 5% 引いてくれます。ですから、ウエストのクレジットカードを申し込んだ方がいいです。ウエストのスケジュールを調べて、安い食料品を買うようにしたらいいと思います。食料品を一番安く買うためにはどうしますか？ Hai, minasan nanbang desu ka? Kotae raremasu ka? Nanbang minasan? Tuh, dari jawabannya Nggak ya. tahu. Hai. Jadi tadi tuh dia nyebutin sih ya tanggalnya, tanggal-tanggal, tapi nggak disebutin Itsuka, Nanoka gitu ya. Jadi Yugo gitu aja. Hai, dan itu dia kalau misalnya tanggal itu dia dapat diskonnya 10%. Terus kalau antara jam 9 sampai 10, kalau bayarnya pakai kartu kredit ada tambahan lagi gitu ya. Makanya yang paling murah adalah nomor 4 gitu. Hai, Wah. ini jarang sesulit ini sih minasang ya. Hai, biasanya tuh terpampang nyata gitu jawabannya. Hai, gak apa-apa. Kita lanjut dulu aja kok, Bang. 5番、男の人と女の人が話しています。いくらあげることにしましたか？大川さんの息子さんが結婚するそうだよ。お祝いをあげなきゃ。招待されたの？いいや、じゃあ1万で十分よ。少なすぎるよ。でもひろこの時5000円ぐらいの品物をもらっただけよ。ひろこは結婚式もしなかったから。それに、大川さんには仕事で特別にお世話になっているから、やっぱり2万にしようよ。結婚式のお祝いに2つに分かれる数は良くないのよ。2万は1万円札が2枚でしょ？分けられるから嫌がられるかもしれないわ。今でもそんなことを言っている人がいるのか。じゃあもう1枚増やそう。わかったわ。いくらあげることにしましたか？ Wih, Satu, ikhlas kah? satu kah? Satu yang lain? Satu. Kenapa kok satu? Dari Pokoknya tadi kayak sempet ngomong kan dua, nimang, terus kayak ya udah deh tambah satu lagi, tambah satu lembar iya. lagi. Ya, dari satu terlalu sedikit gitu ya. Heeh. Terus dua, itu terus di Fuyasu Ichima jadi Sangmai gitu ya. Kenapa? Mai. Dari tadi Cok yang kita dengar itu ada satu fact di Jepang ya. Jadi kalau kita mau ngasih uang di pernikahan orang Jepang itu jumlahnya nggak boleh genap, harus ganjil. Kenapa begitu? Karena jumlah genap itu bisa dibagi dua. Nah itu menandakan untuk mereka bisa cepat rikong, bisa cepat apa? Rikong tuh apa Sang? Berbagi. Berpisah gitu ya, bercerai gitu. Jadi Oh. kalau ngasih sesuatu nggak boleh yang genap, harus yang ganjil. Kalau ganjil itu misalnya kan susah. Jadi yang benar adalah nomor 1 gitu ya. Oh. Baik. Tuh, jadi kalau di Jepang kalau misalnya diundang nih ke pernikahan orang Jepang nih temennya, atasannya gitu ya, ngasihnya harus yang ganjil ya. Entah 1 aja, atau 3 atau 5 gitu. Jadi nggak boleh ngasih genap ya.
Hai, itu minasan ya. Oke des. Satu lagi minasan, habis itu kita kaiwa ya. Mana nih? Nggak muter-muter. Baru Sega Fit Glowing. Kami vitamin. Kita iklan dulu ya. Hei, oke des. 金曜日に予約しますか？ 6番、お母さんと子供が話しています。お母さんは歯医者を何曜日に予約しますか？明日、歯医者さんの予約をするんだけど、直樹、今週の予定は？明日の月曜は学校に残って先生の手伝いをするんだ。火曜のピアノを休めばいいんじゃない？それはダメ。歯医者さんは水曜と日曜以外の日ならいつもやっているんだから。でも土曜はやめてよ。友達と遊びたいから。わかったわ。でも予約はなるべく早い日にしておくから。うん。お母さんは歯医者を何曜日に予約しますか？はい。Haisha ba minasan Haisha? Dokter? Dokter gigi. Dokter gigi. Yoyaku itu apa? Memesan. Atau reservasi gitu ya. Hai, booking hari apa tadi okasannya? Sepertinya belum dengar ya. Mari kita ulangi sedikit lagi. Hai, dari sini. お母さんと子供が話しています。お母さんは歯医者を何曜日に予約しますか？明日、歯医者さんの予約をするんだけど、直樹、今週の予定は？明日の月曜は学校に残って先生の手伝いをするんだ。Apa tuh artinya? Ashita wa Getsuyobi. Berarti? Hari Senin. Hari Senin. Dia mau bantuin gurunya ya. Terus? 火曜のピアノを休めばいいんじゃない？ Apa tuh? Kayo no piano yasumeba in janai. Yasumeba. Hari libur di hari Kamis. Bukan Kalau ya? Bukankah liburnya? Kalau libur piano aja di hari Kamis gimana? Bukan Kamis ya. Kayo itu Selasa. Kalau libur aja piano di hari Selasa gimana gitu ya. Terus ibunya bilang, それはダメ。 apa tuh? Enggak boleh. Nggak boleh. Terus? 歯医者さんは水曜と日曜以外の日ならいつもやっているんだから。 Apa tuh? Suyo itu Nichio. Suyo itu Rabu ya? Iya, Suyo itu Rabu. Rabu. Nichio Minggu. Iya, Nichio Minggu. Nichio Igai, apa tadi dia bilangnya? Kedengeran nggak, Mas? Enggak kedengeran, Sensei. 明日の月曜は学校に残って先生の手伝いをするんだ。火曜のピアノを休めばいいんじゃない？それはダメ。歯医者さんは水曜と日曜以外の日ならいつもやっているんだから。はい。Suyo to Nichio no igai no hi. Jadi selain hari Rabu dan Minggu. Itu dia selalu buka gitu ya. Baik. Jadi kalau Sui tutup apa buka? Nomor 2, Maru apa Batsu? Batsu. Batsu, betul ya. Ichibang tadi Maru apa Batsu? Batsu. Hai, pilihannya tinggal 3 sama 4 ya. でも土曜はやめてよ。友達と遊びたいから。Hai, doyo wa apa tuh? Yameo. Hari Sabtu. Dia mau ngapain? Mau main sama teman. Teman-teman. Ya. Tapi doyo juga nggak ada di sini ya, jadi nggak usah dipikir. Hai. わかったわ。でも予約はなるべく早い日にしておくから。Hayai ni shite oku. Berarti yang lebih
Yang lebih Lebih cepat. 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 Yang mana Mokuyobi. minasan? Oh, berarti Mokuyobi. 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 Hai. Oh, ya. お母さんは歯医者を何曜日に予約しますか？ Hai, itu dia. Kita kembali lagi ke pelajaran kita minasan ya. Hai, itu sekilas coba ya. 5 soal aja supaya minasan agak terbiasa dengan soal model JLPT ya. Hai, oke des. Bentar. Jujur stres sih kalau cokainya begitu. Apa nih? Hai, oke, kita balik lagi. Karena tadi kita udah cokai, sekarang kita kaiwa dulu ya. Hai, itu dari siapa? Mutia-san. Hai. Hai. Mutia-san wa, sato irete ocha o nomu taipu desu ka? Ini maksudnya berarti tipe orang yang minum ocha pakai gula gitu ya? Iya, betul. Biasanya tuh apa sih? Biasanya Itsumo Taite ya? Ya. Taite gitu. Taite satu. Oh, iremas. Irete ocha o nomimasu gitu. Kalau misalnya sampai kalau misalnya enggak berarti irenaide gitu. Hai. Taite sato o irete ocha o nomimasu. はい、そうですね。はい。モティアさんはコーヒーが好きですか？お茶が好きですか？ Dua-duanya tuh berarti apa ya? 両方。 Ryoho はい。が好きです。両方が好きです。や、両方。はい、OK です。次。はい、ありがとうございます。モティアさん。次coba. Hai. Raldi さん。はい、先生。はい、ラルディさんはノートの前に何が書いてありますか？ラルディさんのノートの前に何がありますか？私のノートの前に、私の名前を書いてあります。なるほど。はい、OK です。次。siapa nih ya? Bilal さん。はい。はい。QRIS は何と読みますか？キリスは何と読みますか？何と読みますか？キュリス。キュリスか、クリスか、QR か、どちらですか？キリス。キリス。はい、Chris. Yang mana aja boleh, misalnya nggak ada yang salah ya. Kalau cara baca ini ya, agak susah juga sih ini. Tergantung preferensi orang masing-masing ya. Kiris. Hai, nanto yamimasu. Oke desu. Sugi, coba Juan-san. Hai, sensei. Hai. Juan-san no namae no imi to yurai o oshiete kudasai. Imi itu arti ya. Yurai itu maksudnya adalah asal-usulnya gitu. Jadi namanya Juan-san tuh artinya apa dan asalnya dari mana gitu. Asalnya gimana gitu. Kenapa kok dinamai begitu sama orang tuanya? 意味はわかりません。でも、父がつけてくれました。はい。ジョアンさんの長い名前は何ですか？ジョアン・ロアンドゥ。ロアンドゥ。なるほど。はい、OK です。大丈夫です。わかなくても大丈夫です。皆さんが。はい。親がつけてくれる名前はちゃんといい名前だから大丈夫です。意味がわからなくても大丈夫。はい。じゃあ次、coba
Diana-san. Diana-san いますか？はい、います。はい。Diana-san、明日天気が良かったら何をしますか？何もしません。何もしませんね。何をしません。明日何をする予定ですか？仕事休みですか？明日はまだ仕事なんですので、なるほど。何時までですか？明日は早いかもしれない。週早かった末も、から。週末も仕事ですね。はい。なるほど。大変ですけど、頑張ってく6ださい。時から5時までするんかな。それもまだ分かってへん。まだ決めてないです。なるほど。はい。何時まででも頑張ってくださいね。はい。ありがとうございます。Baik, minasan, kita sudah kaiwa yang pertama udah, sekarang kita masuk cokai lagi. Hai, seperti biasa kita baca dulu soalnya supaya nanti kita lebih fokus saat mendengarkan audionya ya. Hai, ja ichibang no shitsumo narendra-san yonde kudasai. 古い家はどこにありますか？Hai, あ furui apa furui? tua. Iye apa iye? Rumah tua Rumah tua, doko. di mana tempatnya? Atau rumah tua ada di mana gitu ya. Hai, furui iye wa doko ni arimasu ka? Gitu. Hai, rumah tua ada di mana? Maksudnya ini menanyakan posisinya minasan ya, ada di mana. Hai, segi ni bang no shitsumon. Kanita-san, yonde kudasai. はい、先生。はい。家の、家のうん周りの黄色いテープになんて、Hai. Menulis apa menulis? Kai. なんて書いてありますか？ Hai, apa tuh artinya? Apa yang tertulis Di? di rumah tua itu? Iye no mamari. Ah, Kiiro tepu. Kiiro tepu tuh apa? Tep warna kiro teh warna kuning. kuning. Iye no mawari berarti di sekeliling rumah gitu. Jadi artinya gimana? Apa yang tertulis di? Apa yang tertulis di tab kuning yang yang mengelilingi rumah itu? Betul. Apa yang tertulis di tab warna kuning yang mengelilingi rumah gitu ya. Hai, oke desu. Segi tambang no shitsumo. Bilal-san yonde kudasai. はい。どうして友達は逃げるというと言いながら走れ出しましたか？ Hai. Apa tuh artinya? どうして友達は bagaimana temannya 逃げると言いながら逃げると言い逃げる lari bilang lari i negara hashiri hashiri itu juga lari ya. Jadi, doste tomodachi wa nigeru to iinagara hashiri dashimashita ka gitu. Kenapa temannya itu ngomong ayo kabur sambil lari gitu ya arti pertanyaannya. Oh. Hai, oke desu. Ya segi saigo no shitsumon. Coba dibaca Aget-san. 幽霊は出ましたか？Hai, apa tuh artinya?
Keluar hantu nggak? Apakah hantunya keluar gitu ya? Hai, oke, itu pertanyaannya. Ada rumah tua, ada hantu ya. Kita dengarkan nih sekarang cokainya. Hai. 森の近くに古い家がある。誰も住んでいない家だ。その家の周りに黄色いテープが貼ってあって、立ち入り禁止と書いてある。私はその家がどうしても気になっていた。だから友達と二人でその家を見に行った。二人でドアに近づいたら、ドアに汚い文字で、入るな、開けるな、と何度も書いてあった。それを見て少し怖くなった。でも、ドアを開けようと思った。すると、家の中から不気味な音が聞こえた。その時、友達が小さな声で、やばい、逃げろ、と言いながら走り出した。私も怖くなって一緒に逃げた。はい。大丈夫ですか皆さん？もう一度聞きましょうか？はい、お願いします。はい、お願いします。森の近くに古い家がある。誰も住んでいない家だ。その家の周りに黄色いテープが貼ってあって、立ち入り禁止と書いてある。私はその家がどうしても気になっていた。だから友達と二人でその家を見に行った。二人でドアに近づいたら、ドアに汚い文字で、入るな、開けるな、と何度も書いてあった。それを見て少し怖くなった。でも、ドアを開けようと思った。すると、家の中から不気味な音が聞こえた。その時、友達が小さな声で、やばい、逃げろ、と言いながら走り出した。私も怖くなって一緒に逃げた。はい、OK です。じゃあ、質問を答えてみましょう。じゃあ皆さん、古い家はどこにありますか？ Mori no Chikaku ni arimasu. Hai, apa tuh artinya? Di dekat hutan. Di dekat hutan, betul. Hai, ie no mawari no kiiro tepu ni nante kaite arimasu ka? Tachirikishi kaite arimasu. Hai, oke desu. Dilarang masuk ya. Sugu, doshite tomodachi wa nigero to iinagara hashiri dashimashita ka? Ie no naka kara chisai na koe kikoemasu. Chisai na koe itu apa artinya? Suara yang Suara kecil, pelan, kecil. ada suara pelan yang terdengar. Hai, terus yure wa demashita ka? Demaseng. Demaseng, gitu ya. Hai, oke desu. Sekarang kita coba translate sedikit skripnya. Salah. Hai, oke desu. Kita mulai dari yang pertama, Aget-san dulu sampai sini aja. Hai sensei. Hai. Mori no chikaku ni furui ie ga aru. Dare mo sunde inai ie da. Apa tuh artinya? Di dekat hutan rimba, di dekat hutan ada rumah tua. Di sana tidak ada yang tinggal. Hai, di sana tidak ada yang tinggal ya. Hai, daremo sunde inai ie da, gitu. Rumah yang tidak ditinggali siapapun gitu ya. Hai, kiro no wa Mutia-san? Hai. Sono ie no mawari ni hiroi tepu ga hatte atta.
はい。 Tachi iri kinshi to kaite aru. はい。 Di sekeliling rumah ada tepu kuning. Hate atta tuh apa ya, Sensei? Hate itu ditempel gitu ya. Harimas Tempel ditempel. gitu ya. Hai. Ada tape kuning yang tertempel. Tulisannya dilarang masuk. Dilarang masuk ke dalam gitu ya. Tachi Hai, iri Tajiri kinshi. Kinshi. Hai, Sugi. Yang pinku coba Akbar-san. Akbar-san. Aku Sensei. Hai Sensei. Hai. Bentar, habis ini ya Narendra-san ya. Akbar-san dulu ya. Hai, Ja, Akbar-san. Pinku no tokoro yonde kudasai. Saya kan Sensei, cuma Hai. Sensei. Iya betul, Akbar-san. Hai. Kikoemasu kan Sensei, cuma Sensei. Hai, kikoemasu. Hai Sensei. Watashi wa sono ie ga doshitemo. Bener gak Sensei? Iya betul. Doshitemo kini. Ini denki gak sih Sensei? Bukan. Iya. Kini natteiru itu maksudnya penasaran. Kini narimas tuh penasaran. Hai Sensei. Penasaran. Watashi wa sono ie ga doshitemo kini natte ita. Dakara tomodachi to futari de sono ie o mini itta. Hai. Nih orang-orang kayak gini nih yang ada di film horor ya. Udah tahu serem. Malah mini ita ya minasang ya. Hai, apa tuh artinya? Akbar-san? Siwa. Artinya tuh ita. Nate ita jadi penasaran. Jadi penasaran. Karena itu Karena itu saya sama 2 orang teman saya tetap pergi lihat gitu, pergi untuk lihat gitu saja. Mini ita ya. Hai, pergi untuk melihat gitu ya. Hai, ja, midori no tokoro Arigatou gozaimasu Sensei. Hai. Narendra-san imasu ka? Hai Sensei. Hai, coba dibaca yang warna hijau. Futari de doa ni Chikazuitara. Zuikatara. Doa ni kita doa ni. Itu terkoma bukan Sensei? Apa? Oh bukan ya. Kita naik mojide. Hairuna. Keruna. Nando mo kaite akta. Hai, artinya apa itu? 2 orang di pintu. Futari de gitu ya. Ketika kita berdua doa nih, chikazuitara, ketika sudah dekat gitu ya. Chikazuitara, ketika sudah dekat dengan pintu gitu ya. Doa nih kitanai moji. Kitanai apa minasang? Jangan masuk sih. Bukan. Kitanai itu kotor. Jadi kitanai moji itu keluar gitu ya. Di sini kaitata, maksudnya tertulis gitu dengan kitanai moji dengan tulisan yang kotor, itu tulisannya hairuna, akeruna. Apa tuh hairuna? Jangan masuk. Terus? Dan jangan buka. Jangan buka, betul ya. Nandomu, berkali-kali gitu ya. Jadi ketika mereka udah dekat sama pintunya, tiba-tiba tuh muncul gitu, tertulis tulisan dengan tulisan yang kotor itu hairuna, akeruna gitu ya. Jangan masuk, jangan buka gitu. Hai, terus yang bawahnya, coba Bilal sang, yang warna kuning ini.
それを見て少し怖くなった。でも、ドアを開けようと思った。すると、家の中から不気味な音が聞こえた。聞こえた。はい。OK。それを見て、setelah melihat itu, skoshi kowaku natta. Aku sedikit takut. Sedikit takut. Tapi doa o ake yo to omotta. Aku berpikir untuk membuka pintu. betul, udah takut Oke. masih mau dibuka aja ya. Terus pas dibuka, Suruto, pas dibuka, ie no nakakara dari dalam rumah, bukimi nantomo. Lutoi. Bukimi itu kayak creepy gitu, menakutkan. Kara bukimi na oto, suara yang apa itu namanya, suara yang mengerikan, ga kikoeta. Aku mendengar suara yang mengerikan. Terdengar gitu ya, suara yang Oh, mengerikan oh ya, dari ga. dalam rumah. Kalau ga terdengar ya. Hai, Hai. betul. Hai, oke tes Bilal sang, Segi. Raldi sang. Hai sensei. Hai. その時、友達が少しな声で、やばい、 Cisana, 逃げろ。 Cisana bukan Sukosina ya. 小さな Koede. 小さな声で、やばい、逃げろ。と言いないから走り、と言いながら走り出した。Hai, hashiri dashita. Terus? 走り出した。私も怖くなって、一緒に逃げた。Hai, nigeta. Nigemashita. Nigeta. Hai, artinya apa tuh? Nigeta. Maaf sensei. Iya. Waktu itu teman saya dengan suara kecil sembari berlari bilang, gawat, ayo kita lari. Ayo kabur gitu ya. Ayo kita kabur. Terus watashi mo kowaku natte. Saya juga menjadi takut, sama-sama kabur. Hai, gitu ya. Jadi ceritanya seperti itu. Dua orang yang nekat ya. Hai, tapi pas udah dengar suara terus mereka kabur ya. Hai, itu coka kita hari ini. Segi ada Kaiwa. Penasaran tapi mohon maaf ya, Sensei laptopnya baterainya mau habis. Jadi ini Sensei end dulu, nanti masuk lagi ya misalnya. 1 menit aja ya. Hai. Hai, ya sumimasen, kokomade chotto tomatte imasu.